Bonjour et bonsoir. J'espère que vous avez la pêche. امیدوارم حالتون خوب باشه. سلامی چو بوی خوش آشنایی به جلسه 39 و ادامه یونیته 9. خب بچه ها، ممنون از اینکه به خودتون احترام میذارید و درس ها رو علاوه بر اینکه خیلی دقیق دنبال میکنید سرسری نمیگذرید و حتی الامکان سعی میکنید روش دقیق شید. و تبریک میگم به کسایی که تا حالا با ما یعنی همراه بودن، ما رو دنبال کردن و خیلی محکم و درست و قوی و رگله شده به این درس رسیدن. به خودتون افتخار کنید و من هم متقابلا همین حس دارم. ممنون که لایک میکنید و از کامنت هایی که میذارید و بی تفاوت نمیگذارید. خیلی ممنونم. ممنون که ویدیوها رو تا آخر نگاه میکنید و امید این که واقعا امیدوارم این که براتون ویدیوها موثر باشه و کمک کنه بتونید به هدفی که دارید در این زمینه برسید. خب document c'est la panne. C'est la panne. Vous voyez, il y a une voiture qui est en panne et un homme qui est en train de pousser la voiture. مردی که داره پوسه میکنه این voiture. Ça veut dire هول میده. Panne de voiture. Quelles sont les règles? Panne de voiture. خرابی ماشین. Quelles sont les règles? قانونش چیه؟ چیکار باید کرد؟ Les règles چیه؟ Entre en matière, regardez la photo. Quel est le problème de cet homme? L'homme est en panne de voiture. Bien sûr, l'homme être en panne. مرد توی خرابی ماشینه. Être en panne de voiture. Lecture. Reformulez le titre de document. Panne de voiture, quelles sont les règles? Règles pour réparer sa voiture. Règles یعنی قوانین و comment on dit ce qu'on doit faire, ce qu'on ne doit pas faire. باید ها نباید هایی برای réparer کردن، تعمیر کردن voiture. به ou acheter un gilet jaune et un triangle de sécurité. او acheter کجا بخریم un gilet jaune. از این ژیله ژون ها که یه مدتی هم خیلی حرفش بود، این جلیقه زرد پوشان. و یه triangle 1 2 3 triangle مثلث. triangle sécurité کجا بخریم. règle en cas de panne sur la route. règle en cas de in case of در وقتی که، در صورتی که، در موقعیتی که pan داریم sur la route. Oui, bien sûr. Panne de voiture, quelles sont les règles? Règles en cas در صورتی که pan داشته باشیم، خرابی ماشین داشته باشیم sur la route. À faire ou à ne pas faire. D'accord. Vous ne devez pas. بچه اول از همه اینو میخونیم بعد میریم دوکیوما رو میخونیم. Vous ne devez pas réparer vous-même votre voiture. Vous ne devez pas. C'est le verbe devoir. Ça veut dire بایستن. شما نمی بایست réparer کنید خودتون voitureتون رو. B. Le conducteur et les passagers doivent se mettre derrière les barrières de sécurité. Le conducteur راننده et les passagers doivent se mettre derrière les barrières de sécurité. Se mettre, c'est un verbe pronominal, c'est un verbe دو ضمیره و برای اینکه خودتون رو قرار بدن. derrière پشت اون بریرها، اون نوارهای اون مرز سکیوریته که میگن اینجا نباید داخلش بشید. تو فیلم‌های پلیسی هم خیلی نشون میده اون نوار زردی که دور تا دور اون زون
اتفاق میکشن اونجا که محلی که اتفاق افتاده. سه ne sortez pas de la voiture par la gauche. Ne sortez pas de la voiture par la gauche. از سمت چپ. Ne sortez pas, ne sortez pas, sortez quelque chose, خارج کردن. از پارک در آوردن. sortez. حالا کلی sortir, ça veut dire خارج کردن. Utilisez le téléphone orange. Encore, il faut appeler un dépanneur. Un dépanneur, ça veut dire un mécanicien. Une personne qui est professionnelle, qui a des capacités pour réparer une voiture. Pour réparer une voiture. Alors, on dit تعمیرکار ماشین. Bon, on y va. بخونیمش. Panne de voiture. Quelles sont les règles? Votre voiture est en panne. Vous devez vous arrêter sur la route. Vous devez vous arrêter. C'est un verbe pronominal. S'arrêter, ça veut dire stop کردن، متوقف شدن. یعنی خودتون متوقف کنید. کسی دیگر نه، خودتون متوقف شید. Sur la route. Pas de panique. Don't be worried. No panic. Pas de panique. Il y a quelques règles de sécurité à connaître. Il y a quelques règles de sécurité à connaître. À connaître. یعنی برای اینکه بدونی. Attention! اینجا نمیگیم pour connaître. تفکر فرانسوی، منتالیته فرانسیز اینه که à connaître. Quelques règles de sécurité à connaître. Bon. Votre voiture ne doit pas rester sur la route. Vous devez vous arrêter sur le côté et allumer les feux de détresse. Vous devez vous arrêter sur le côté. یعنی یک گوشه، یک کناری. arrêter کنید، بایستید و allumer کنید les feux de détresse. Et allumer, ça veut dire turn on. allumer, روشن کنید چراغ‌های خطرتون. Les feux de détresse. Feu avec X, F-E-I-X, de détresse. Avec X pluriel, d'accord? Avec X, c'est pluriel. Info, défaut. Info, یک آتیش اینجا من چراغ هست. Feu de détresse همون مثلثی هستش که روی همه ماشینا هستش، یعنی خطر. attention. اون رو روشن کنید. Feu de détresse. Alors, on continue. Il faut toujours avoir le gilet jaune et le triangle. Triangle, ça c'est le triangle de sécurité dans la voiture. Il faut toujours avoir. Le conducteur doit mettre le gilet jaune. Mettre, ça veut dire porter. Doit mettre le gilet jaune, doit porter le gilet jaune avant de sortir de la voiture. Ensuite, après, il faut poser le triangle à 30 mètres de la voiture. Poser, ça veut dire mettre à la terre. گذاشتن روی زمین. Poser le triangle ou à 30 mètres de la voiture. Sur l'autoroute, faites très attention. C'est un lieu dangereux. Un lieu avec X masculin. C'est un lieu dangereux. Il ne peut pas rester dans la voiture. Le conducteur et les passagers. Le conducteur, la personne qui conduit en landais, et les passagers, ça veut dire les personnes qui passent, عابران, doivent sortir du véhicule et se mettre derrière les barrières de sécurité. Doit sortir du voiture et se mettre, یعنی بیستن، خودشونو قرار بدن derrière les barrières de sécurité. Ne sortez pas de la voiture par la gauche. از سمت چپ خارج نشید. Utilisez les portes de droite. از سمت راست خارج شید. یعنی از سمتی که سمت
خیابون نیست، سمت که ماشینا میرن نیست، از اون سمت. Vous ne devez pas réparer vous-même votre voiture. Il faut appeler qui? Un dépanneur. Pour cela, utilisez le téléphone orange placé sur le côté droit de la route. Utilisez le téléphone orange. برای این کار حالا تو ایران نیست، تلفن های اورانجی که تلفن های نارنجی که پلاسه شده sur le côté droit. سمت راست جاده را استفاده کنید. Bon, le conducteur, vous ne devez pas réparer vous-même votre voiture. Oui, à faire, pas d'enjam dot. Le conducteur et les passagers doivent se mettre derrière les barrières de sécurité. À faire, ne sortez pas de la voiture par la gauche. À ne pas faire. خارج نشید par la gauche. گفته این کار نکنید. À ne pas faire. Vous utilisez le téléphone orange. À faire برای انجام دادن. اینجا vrai fond نیست بچه ها. À faire باید انجام بدی. Il faut appeler un dépanneur. Oui, à faire. À faire, ça veut dire c'est une obligation. وقتی میگیم à faire یا à ne pas faire, ça veut dire c'est une obligation. À faire, c'est une obligation. À ne pas faire. Obligation. اجبار. از préposition à. Vocabulaire. Retrouvez dans le document les mots pour compléter les phrases. Ma voiture a un problème. Elle est en panne. Je mets les feux de détresse. Je mets mettre les feux de détresse. Ça veut dire میذارم یعنی میزنم. Je mets les feux de détresse. Tu as un problème? Reste calme. Pas de panique. Pas de panique. No panic. Dans une voiture, il y a plusieurs personnes. Un conducteur et des passagers. حالا اینجا به معنی آبرین یا کسایی که غیر از کاندوکتور هستن. Oh là là, regardons la grammaire. C'est pas difficile, pas du tout compliqué. اصلا compliqué نیست. Obligation et l'interdiction. Ça, c'est clair. On va voir quelles phrases A, B, C, D. Quelles phrases sont obligations, quelles phrases sont interdictions. Votre voiture ne doit pas rester sur la route. Oui, c'est une interdiction. Il faut toujours avoir le gilet jaune. Oui, il faut. C'est une obligation. Il ne faut pas rester dans la voiture. Obligation. Les personnes doivent sortir du véhicule. Les personnes doivent sortir du véhicule. Véhicule. C'est une quoi? Obligation. Interdictionniste. Vous pouvez très bien comprendre tout ça par la définition. خیلی خوب میتونید متوجه بشید این قضیه رو obligation ou interdiction با معنی. Pour exprimer une obligation, on utilise اجبار il faut ou le verbe devoir. Il faut respecter les règles de sécurité. C'est une obligation. Vous devez rouler à droite. از سمت راست باید برونید. À la forme négative, cette expression exprime une interdiction. Les mêmes expressions, همین expression ها, à la forme négative, expriment une interdiction. Il ne faut pas rouler vite. نباید تند برونید. Tu ne dois pas téléphoner sur la route. حالت منفی همین فعل il faut و devoir منفی میشه interdiction. Bon, voilà exercice 2 et exercice 3, les réponses ici. Quels sont les exercices? Écrivez des règles pour rouler à vélo. Écrivez des règles pour rouler à vélo. Les cyclistes doivent porter un casque. D'accord?
les cyclistes respectaient le code de la route. code یعنی قوانین روت جاده رو. Les cyclistes utilisent une lumière la nuit. Utiliser une lumière نور استفاده کنند. Les cyclistes n'ont pas écouté de la musique. Les cyclistes portent un gilet de sécurité. Bon, les cyclistes doivent respecter le code de la route. Il faut respecter le code de la route. Alors, soit vous utilisez le verbe devoir, soit vous utilisez il faut plus infinitif. Les cyclistes doivent utiliser une lumière la nuit. Il faut toujours une lumière la nuit. Et etc. C et D که من جواب براتون نوشتم. پاس کنید، جواب بخونید، ادامه بدید. Exercice 3. Vous travaillez pour la compagnie de bus de votre ville. Vous écrivez les règles pour les passagers. رگل هایی رو باید برای پساژه یعنی عابران مسافرین بنویسیم وقتی که من راننده یک کندوکتور دو بوسم. Il faut respecter le conducteur et les autres passagers. Il ne faut pas parler au conducteur du bus, parler au صحبت کردم با. Il ne faut pas monter avec un animal. نباید سوار بشید monter یعنی بالا بیاید سوار بشید prendre کنید با یه حیوان. Les passagers ne doivent pas manger dans le bus. Les passagers doivent parler doucement آروم quand ils téléphonent. Les vocabulaires. بچه ها رسیدیم به vocabulaire. نیاز میدونید. بچه ها پاس کنید. قطعا این نیاز میدونید اگه اولین بار داریم درس میکنید. پاس کنید اون صفحه قبلی رو انجام بدید. وقتی که حذف شد هیچ اتفاقی نمیفته همینجا میمونه پلیش از اول نمیاد. دوباره ویدیو رو reprendre کنید پی بگیرید. من تصور میکنم که تا اینجا خوب اومدید درس رو گرفتید و اگر نیاز بود تکرار کنید انجام دادید. حالا رسیدیم به وقتی vocabulaire. Les petits problèmes du quotidien. مشکلات کوچولو موچولوه روزمره du quotidien. Les émotions. Les problèmes du quotidien. L'embouteillage, trafic, la grève, c'est un phénomène très normal pour les Français. Et exemple, oublier un rendez-vous, la panne ou être en panne, se perdre, گم شدن, perdre un téléphone, perdre des papiers, rater un bus, از دست دادن یک اتوبوس یا قطار. Le retard, être en retard ou arriver en retard. Late, en retard, dire. Les émotions négatives, هیجانات منفی. La colère. اسمشه. Être en colère. Être énervé. La déception, c'est un nom. Ça veut dire l'état d'être en déception, ناامیدی. Être déçu avec E féminin. L'étonnement, تعجب. La surprise, c'est un nom aussi. بازم c'est être étonné, adjectif, ou être surpris. L'inquiétude, نگرانی. Être inquiet ou être inquiète. Je suis inquiète. I'm worried. La panique, نگرانی, هول. حالت هست و être paniqué, je suis paniqué, il est paniqué, elle est paniquée, tu es paniqué. Le stress, je suis stressé, il est stressé. La tristesse, ناراحتی, il est triste, elle est triste. امیدوارم که triste نباشید نی استرسه و نه استرس داشته باشید en ce moment. Associer ces situations à un problème du quotidien. associer کنید این سیچواسیون رو به یک پروبلم روزانه. Alors, elle a l'air perdre son téléphone. Oui, la panne.
خرابی ماشین ou être en panne. Il est, elle est en panne. Elle a raté le bus. Rater un bus ou être en retard par conséquence در نتیجهش دیر خواهد کرد. Associer chaque photo à une émotion. Oui, c'est la tristesse, c'est la colère et c'est la surprise. C'est l'inquiétude. C'est l'inquiétude. اینا اسم ها هستن. یعنی اسمن. حالتش adjective نیستن. اسمن. Photoy déjamon, c'est la grève. Bien sûr, c'est la grève. Le retard, il est en retard ou il arrive en retard. N'est-ce pas? چقدر بده و چقدر طبیعی بود که دیر میرسیدیم. toujours en retard. یادم میاد که وقتی مدرسه میرفتم quand j'étais une écolière à l'école primaire, parfois pour voir plus de dessins animés, je préférais de rater par exemple un cours de l'école. برای اینکه بتونم کارتون ببینم ترجیح میدادم که مثلا بعضی از کلاس‌ها رو نرمه. بعد که مامانم متوجه میشد دعوا میکرد و ما رو میبرد مدرسه که چرا نشستی پای تلویزیون. اوکی، اینم یه دونه رکره، همون بریک انگلیسی، رکره. complétez les phrases avec les mots. با کلمات پرش کنید. inquiet، نگرانی، en colère، عصبانیت، déçu، oh là là، ناامیدی، surpris، stressé. Vraiment, tu as 48 ans, tu as l'air très jeune. Avoir l'air. یعنی به نظر میرسی خیلی جوان. Je suis surpris. تعجب کردم. من متعجبم. B. Ce matin, il y a un test de français. Les élèves sont un peu stressés. Mon père ne sait pas où je suis. Il est très inquiet. J'ai acheté un téléphone hier et aujourd'hui, il est en panne. Je suis en colère. Hier, دیروز تلفن خریدم. Aujourd'hui, il est en panne. خرابه. Tu ne peux pas venir dîner ce soir. Quel dommage. چه حیف. Je suis très déçue. Avec eux, یعنی این je féminin. Je suis très déçue. I'm disappointed. واقعا ناامید شدم. ناراحت شدم. Je suis très déçue. Production orale. Choisissez puis mimez, pantomime کنید, mimez une émotion de la liste. این برای شماست. Les sons. صداها. Phonétique. Sh. این صدای ش هست. CH en français صدای ش میده. Par exemple, chance. Prochain, gauche. Ça, c'est j, je, gilet, jeune, embouteillage, je, déjeuner, déjeuner. Le son j, c'est-à-dire je, peut s'écrire avec la lettre j ou avec la lettre G. J, A, B, C, D, E, F. J این یادتون باشه J هر وقت بعدش E, Y بیاد J تلفظ میشه. Par exemple, je, déjeuner, gymnastique, je. Eh bien, c'est la fin de cette leçon. این انتهای این leçon بود. ممنون از اینکه اگه خوشتون اومد حتما لایک میکنید تا این درس ها و این ویدیو به افراد بیشتری که علاقه‌مندن و نیاز دارن به یک آموزش رایگان در این سطح قرار بگیره. و تا درس بعد که روی این ویدیو کاملا تسلط پیدا میکنید. D'ici là, prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt. Salut! خداحافظی میگم.